Shalom brothers and sisters, praise God. Kwa majina naitwa Naomi Njeri. Nawakaribisha tena katika kipindi cha siku ya leo ambaye Mungu ametuwezesha tukaweza kukutana pamoja nasi tena ili tukaweze kujifunza kile ambacho Bwana amekusudia kuzungumza pamoja nasi siku ya leo, na najua ya kwamba Mungu ni mwaminifu, atatuelekeza katika throughout kipindi hiki kwa sababu ni yeye amepanga. Karibuni sana. Siku ya leo ningependa tuangalie jambo kuhusu aligning ourselves to the will of God. Yaani njia ya kuweza kuweka njia zetu katika mipango ya Mungu ama katika mapenzi ya Mungu. We are going to talk about how to align ourselves with the will of God. Na hili ni jambo ambalo linaongelea jinsi ya kujiweka sawasawa na mapenzi ya Mungu na kukaa jinsi ambavyo Mungu mwenyewe anataka wala sio sisi. So siku ya leo ningependa tuangalie katika kitabu cha Waefeso 5 mstari wake ni wa 15. Biblia inasema ya kwamba basi angalieni sana mnavyoenenda, si kama watu wasio na hekima, bali kama watu wenye hekima, mkiukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu. Kwa sababu hiyo msiwe wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Maandiko inasema ya kwamba tuangalie sana sisi ambaye tuko katika kumngojea Bwana, tusiweze kutembea kama jinsi watu ambao wamwelewi Bwana wanavyotembea. Tuangalie sana jinsi ambavyo tunaenenda, tutembee katika hekima, bali si kama watu ambao hawana hekima. Tutembee tukiokoa wakati na kukomboa, maana nyakati ambazo tunaishi katika nyakati ambazo ni za uovu na imejawa na uovu mingi. Maandiko inasema ya kwamba tukaweze kutembea katika wakati, tukaweze kutembea katika njia na mapenzi ya Mungu. The Bible says that kwa sababu hiyo msio wajinga, bali mfahamu ni nini yaliyo mapenzi ya Bwana. Lazima tukae tukiangalia kama jinsi ambavyo tunamngojea Bwana, tunastahili tukae tukiangalia ni nini yaliyo mapenzi yake katika maisha yetu. Tusiweze kujiondoa katika the will of God, ili Bwana akaweze kutuhudumia na akaweze kuwa pamoja na sisi. Tunapoangalia kuhusu ni nini mapenzi ya Mungu, what is the will of God, hii inaonyesha ya kwamba kuacha matamanio yetu, our desires. Hiyo inaonyeshana ya kwamba that we have to surrender our desires, our plans, our everything katika mikono ya Mungu. Hiyo ndio inamaanisha, hiyo ndio maana ya mapenzi ya Mungu. Wewe ambaye uko mahali pale unajiuliza na ni nini mapenzi ya Mungu katika maisha yangu? Mapenzi ya Mungu ni kujiachilia. Ni kujiachilia katika wili yake. Ni kujiachilia katika desires zako zote. You are shifting your own desires to what God amepanga katika maisha yako. You are shifting all your plans ambayo uko nayo, unawacha tu Mungu atawale. Una shift mawazo yote ambayo uko nayo ama matamanio yako yote ambayo uko nayo, unawacha Bwana atawale katika maisha yako. So siku ya leo tuangalie tu ni jinsi gani tutaweza kukaa katika mapenzi na mipangilio ya Mungu. Maana ni vyema sana kila wakati wewe ambaye unaishi katika majira haya ambayo tumesoma katika verse 16 of Ephesians chapter 5. Wewe ambaye tunakaa katika nyakati za uovu ambazo zimejawa na maovu mingi, mambo mengi yanatendeka katika ulimwengu huu. Lazima tukae katika hekima. Na hekima ni nini? Kujua ni nini mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Na ni vizuri sana ukitaka kuishi maisha ambayo inajiita soft life, wewe ukijua mapenzi ya Mungu katika maisha yako, utapata kwamba unaishi katika soft life ambayo unatamani kuishi. Maana utakuwa unaishi wewe, bali ni Kristo ambaye atakuwa anakaa ndani yako, kama jinsi ambavyo Paulo amesema ya kwamba sio mimi ninayeishi, bali ni Kristo aishie ndani yangu. Na unapoacha Kristo aishi ndani yako, utapata ya kwamba kila kitu ambacho unakifanya katika mapenzi ya Mungu.
tumeangalia ya kwamba lazima tukue na hekima na tuelewe ni nini mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Ni kweli unaweza kuwa na plans zako mingi, ni kweli unaweza kuwa na mipangilio nyingi sana katika maisha yako, according to human nature, katika maisha hii ya uasili wa mwili wa nyama na damu. Kuna mambo mengi ambayo unatamani kivyako. Unataka uishi katika maisha mazuri, watoto wako wasome katika mashule makubwa mazuri, uishi katika nyumba nzuri, uvae nguo nzuri, ukaweze kutembea na hata magari mazuri. Lakini ushaijiuliza ni mapenzi, je, katika hayo mambo ambayo umeyatamani, mapenzi ya Mungu ni gani katika hayo? Sio vibaya kutamani na kutaka kuishi maisha mazuri, lakini kile ambacho unakitaka katika maisha yako, jiulize ni mapenzi ya Mungu uishi hiyo maisha ambayo umetamani. Ndio maana siku ya leo tunataka tuangalie ni nini hasa, ni njia gani ambazo tunastahili kufanya ili tukaweze ku-align maisha yetu katika mapenzi ya Mungu. Lazima tutembee kama watu wenye wako na hekima, hatutatembea kama watu wa dunia tena, wakati tutajua ni nini mapenzi ya Mungu katika maisha yetu. Unaposoma katika kitabu cha Jeremiah chapter 29, Jeremiah chapter 29 and verses 11. Yeremia 29 mstari wake ni wa 11. Maandiko inasema ya kwamba maana nayajua mawazo ninayowawazia ninyi, asema Bwana, ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi matumaini za siku zenyu za mwisho. Na wakati ambapo tunajua ya kwamba kile ambacho Bwana anatuwazia ni mema, kwa hivyo ni lazima tuweke our will. Lazima tujiweke we must align ourselves to his will, because first in Jeremiah tumeona ya kwamba mawazo ya Bwana ni mema, anatuwazia mema. Na mtu ambaye ninawaambia tuweke wills zetu kwake ni mtu ambaye anatuwazia mema usiku na mchana. Yeye si kama mwanadamu atakuambia kwamba anakuwazia mema, lakini ndani ya moyo wake amejaza mabaya. Mungu ameahidi kwamba the plans that he has in our life, they are good plans for us. The Bible says that for I have the good plans in your life. Kwa maana ninayajua mawazo ninayowawazia. Maandiko inasema ya kwamba that God knows the plans that he has, or the things that he ameweka katika mawazo, mambo ambaye anataka tuyafanye. Na hayo mambo ambaye Bwana anasema ya kwamba anajua na anatuwazia ni will ambaye ni mzuri, ni mapenzi yake ambaye ni mzuri. Na imesema ya kwamba ni mawazo ya amani, that anatuwazia mawazo ya amani. Je, wewe umetamani sana amani katika maisha yako, lakini wewe unatafuta amani katika njia gani? Wacha ikaweze kuwa ni katika mapenzi ya Mungu ambaye amani unatafuta katika maisha yako. Maana maandiko inasema ya kwamba ni mawazo ya amani wala si ya mabaya, kuwapa ninyi tumaini katika siku za mwisho. Tunapoona neno tumaini, ina summarize things ambazo sisi tunahitaji sana katika maisha. Ni matumaini yako ukaweze kuwa mzima katika maisha yako. Ni matumaini yako ukaweze kuwa na ndoa nzuri. Ni matumaini yako ukaweze kuishi katika nyumba nzuri. Ni matumaini yako ukaweze kuendesha hata gari nzuri. Na maandiko inasema ya kwamba anatuwazia mema na anatupatia tumaini ya maisha mazuri katika maisha yetu ya pale mwisho. So lazima tukaweze ku-align ourselves with the will and the purposes of God. Lazima tujue ni nini Bwana anataka, tukaweze kutembea katika njia gani ili akaweze kutusaidia katika maisha yetu. Ni kama ni shortcut. If you want a good life, hiyo ni shortcut. Kaa tu katika mapenzi ya Mungu. Usiwache na usitoke katika mapenzi ya Mungu. Jiweke tu in that area, naye Mungu atakutembelea mahali pale. Hata kama saa zingine sio rahisi. Unaweza kuwa unapitia shida nyingi katika maisha yako. Inakuwa ni ngumu, unashangaa utaanzaje tena hata kumtegemea Mungu. Lakini wewe katika hiyo hali, the sufferings that you are suffering, hiyo tu katika hiyo hali, kaa katika mapenzi ya Mungu. Muulize Mungu ni nini mapenzi yako. Muulize Mungu ni nini mapenzi yako katika hali ambayo ninapitia. Wengi wetu tunapitia katika matatizo katika ulimwengu huu na katika maisha yetu ya kila siku.
Lakini one thing ambaye hatufanyi kama Wakristo ama kama watu wa binadamu ni kwamba hatujawahi kuuliza Mungu, je, ni mapenzi yako nikaweze kupitia katika hali ambayo ninapitia? Maana kila kitu ambacho Bwana anaruhusu katika maisha yetu mwenyewe ni mapenzi yake. Na hatutaweza kumshukuru Mungu wakati wa furaha peke yake. Ni mapenzi yake tukaweze kumshukuru na kumwabudu hata katika hali ya mchungu, katika hali ya sufferings. So we must align ourselves katika will ya Mungu. Usiangalie uchungu ambao unapitia ukaweze kuachana kutazama mapenzi ya Mungu katika maisha yako. Wengi wetu tunalia tukiuliza kwamba Mungu, ya kwamba wewe uko kweli, mbona na kama uko na mbona unaruhusu nipitie kile ambacho ninapitia? Tumeambiwa hapo katika Yeremia ya kwamba yeye anajua na ako na mawazo mema kwetu ya kutupatia amani na matumaini katika siku zetu za pale mwanzo. So wewe ambaye unapitia matatizo mbalimbali, jiweke katika mipangilio na mapenzi ya Mungu, naye Mungu ataweza kukusaidia. Utatembea katika mapenzi yake na yeye hawezi kuacha. Katika maandiko tumesoma sana na tumeangalia watumishi wa Mungu wengi sana ambao walijiweka katika mipangilio ya Mungu, ambao walitembea katika mapenzi ya Mungu, lakini hakuna siku Mungu aliwaacha. Hata kama walipitia machungu, lakini hakuna siku ambaye Bwana aliwaacha na kuwatupilia. Tukimwangalia mtumishi wa Mungu Ibrahimu licha ya kwamba ni mtu ambaye alikuwa na imani, sana nimejifunza kwake kwamba alitaka sana mapenzi ya Mungu itimie katika maisha yake. Yeye hakujijali, hakujiuliza watu watasema nini. Wakati ambapo walikaa katika uzee wake, hakupata mtoto na mke wake Sara. Hakujiuliza watu watasema nini, lakini yeye alijiweka katika wili ya Mungu. Ya kwamba na akaamini ya kwamba kama Mungu ameahidi kwamba atampa mwana, kweli atatimiza. So, ni vizuri kutembea katika mapenzi ya Mungu. Ni vizuri kujiweka sana katika mpangilio. Usitake sana mambo yako yakaweze kufanikiwa jinsi ambavyo mwenyewe unapanga. Maana maandiko inasema ya kwamba tunaweza panga mipangilio mingi, lakini ni Mungu ambaye anaweza kuzidhibitisha. It is God that establishes our plans. We may plan a lot of things in our lives. We may plan to have good jobs. We may plan to have nice things in our life. But God is the one who establishes what we plan. So long as we tunaweka na tunamtumainia ama mapenzi yake, tunawacha mapenzi yake yakaweze kutimia na wala sio yetu. Lazima tukaweze kutembea katika hiyo njia. Na kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu, anaenda kutusaidia. Tunapoangalia hata katika safari ya Yesu Kristo, ambaye maandiko inasema ya kwamba Yesu ni Mungu. Na tunapoangalia kuna wakati Yesu alipitia matatizo mengi katika maisha, ambaye hata mimi na wewe siku ya leo hatujaweza kuguza hata kidogo kile ambacho Kristo alipitia. What Christ alipitia is too much, ambaye mimi na wewe ama mtu yote katika ulimwengu huu hajaikipitia. Lakini ni nini Kristo alifanya? Licha ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu, alifanya nini? Tunaposoma katika kitabu cha Mathayo 26, mstari wake ni wa 38, Biblia inasema ya kwamba, wacha tusome. Akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifulifuli, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, na walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Hata Yesu alijua sana mapenzi ya Mungu yatendeke katika maisha yake. Licha ya kwamba nimesema ya kwamba alikuwa mwana wa Mungu. Licha ya kwamba tunajua kwamba Yesu alikuwa ni mtoto, alishuka, aliacha enzi, aliacha utukufu na mamlaka mbinguni, akakuja duniani, lakini bado anajialign katika mapenzi ya yeye ambaye alimtuma. Bado anategemea nguvu za yeye ambaye alimtuma. Tunaona ya kwamba maandiko inasema ya kwamba wakati Yesu, ukisoma hapo juu hapo 37 inasema ya kwamba Yesu akamchukua Petro na wana wawili wa Zebedayo, wakaanza kuhuzunika. Maandiko inasema ya kwamba akaanza kuhuzunika na kusononeka. Hata
hata wewe unaweza kuwa unapitia challenge katika maisha yako. Ukikaa hivi unaanza kuhuzunika ndani ya moyo wako. Ni sawa kuhuzunika, ni sawa kusononeka, lakini mapenzi ya Mungu ni gani katika maisha yako? Lakini je, utakubali mapenzi ya Mungu yatendeke, ama utahuzunika na kusononeka pasipo kumtumainia Mungu, pasipo kuacha mapenzi yake yatendeke? Maandiko inasema ya kwamba wakati alimchukua Petro na Yohana na Yakobo na Yohana ambao walikuwa wana wa Zebedayo, akaanza kuzononeka na kuhuzunika ndani yake. Ni kwa sababu gani Yesu alisononeka na kuhuzunika ndani ya moyo wake? Maana aliangalia sana, alikuwa na uwezo wa kujua kile ambacho kitaweza kumjiri katika pale hapo mbele mahali alikuwa anaendelea, mateso ambaye yalikuwa yanamngojea, dhihaka ambazo zilikuwa zinamngojea Yesu. Na Yesu alipokuwa anatafakari mambo hayo, akasononeka tena sana ndani ya moyo wake, akahuzunika tena sana ndani ya moyo wake, kwa sababu alijua ni mateso na machungu ambayo anapitia. Hata wewe siku ya leo unaweza kuwa katika hali ya mateso na machungu ambayo hata haina kipimo. Mwingine umegonjeka kwa miaka mingi, mwingine hata umetafuta mtoto, umekosa mtoto kwa miaka mingi, mwingine hata umetafuta kazi, you have tarmac, mpaka viatu vyako vimeisha, ni kwa sababu ya kutafuta kazi. Lakini ni nini katika hali ya mateso hiyo, katika hali ya kusunika na kusononeka, ni wapi wewe utatazama? Yesu tunaambiwa kwamba verse 39 ya kwamba yeye alimtazama Mungu, na yeye alikuwa mwana wa Mungu. Alikuwa na uwezo ya kusema mimi sitaki kupitia hiki, alikuwa na uwezo ya kusema mimi hiki sitawezana nacho, na kweli kingeondolewa. Lakini alisema ya kwamba bali si kwa mapenzi yangu, bali ikuwe ni kwa mapenzi ya Bwana. Not for my will, but for the will of who sent me. Hata wewe katika yale ambayo unapitia, wacha ujue ya kwamba isi katika mapenzi yako, si katika kutaka kwako. Wacha jifunze kwamba mapenzi ya Mungu yakaweze tu kutimia katika maisha yako. Tumesoma hapo hivyo ya kwamba 39 maandiko inasema ya kwamba akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kiasi cha kufa. Huyu ni Yesu anasema ya kwamba roho yake ina huzuni nyingi sana kiasi cha kufa. Alikuwa anaambia wanafunzi wake, maana aliangalia mateso ambayo anaenda kupitia, maana aliangalia dhihaka, aliangalia mijeledi ambayo anaenda kupigwa, aliangalia misumari ambayo anaenda kusulubiwa nayo, na akaambia wanafunzi wake, moyo wangu una huzuni sana, roho yangu ina huzuni sana hata kiasi cha kufa. Kaeni hapa mkeshe pamoja nanyi. Tunaona ya kwamba one thing ndio uweze kujialign katika mapenzi ya Mungu, lazima ukaweze kuwa ni mtu ambaye unapenda kuomba, ni mtu ambaye unapenda kutafuta uso wa Mungu. Maana hauwezi jua mapenzi ya Mungu katika maisha yako pasipo kumtafuta katika sala na maombi, pasipo kumtafuta katika maandiko. Wewe utakaa tu useme ya kwamba ninapitia, utakaa tu useme ya kwamba haya yamekuwa mazito, lakini umekaa kimya, hauzungumzi na kinywa chako. Kama Yesu alienda Gethsemane na akaomba, hata wewe yakupasa siku ya leo katika dhiki ambazo unapitia, kama kweli unataka kujua mapenzi ya Mungu for that thing that you are passing through, ukaweze kujiweka katika hali ya maombi. Maana maandiko inasema ya kwamba Yesu akaambia wanafunzi wake, kaeni hapa muombe. Bwana Yesu asifiwe. Be here, stay here as you pray. Na Yesu akajitenga na wao. Sometimes you have to separate yourself ili ukaweze kujialign katika mapenzi ya Mungu. Wende ikawa kama angekaa pale na wanafunzi wake, pengine wanafunzi wake wangemhurumia, waseme Kristo, haikupasi wewe kupitia kile ambacho unakipitia. Lakini hawangeweza kuelewa uchungu na huzuni ambaye Kristo alikuwa nayo, na Yesu akaamua kuwatenga. Lakini wakati aliwatenga akielekea katika mlima, aliwaambia ya kwamba kaeni hapa mkiomba. Kwa hivyo katika maisha yako, licha ya changamoto, lazima ukae ukiomba, na katika hali ya maombi utajua ni nini mapenzi ya Mungu katika maisha yako. Katika hali ya kusoma neno, wengi wetu Mungu unena pamoja nasi mapenzi yake kupitia maandiko. Unaposoma maandiko ya Mungu, unapata ya kwamba Mungu ananena pamoja nasi kupitia maandiko yake. Na usipokuwa mtu wa kusoma maandiko ya Mungu,
wewe hautaweza kujua ni nini Bwana anataka katika maisha yako. Hautaweza kujua mapenzi ya Mungu katika hali ambayo unapitia. Kwa mfano, unaweza kuwa ujisikii mzuri katika mwili wako, ama wewe ni mgonjwa. Lakini ukitaka kujua mapenzi ya Mungu, ama ni kwa nini unapitia hali ya maumivu ama mahangaiko katika mwili wako, umelazwa hospitali moja ama na nyingine, ukitaka kujua mapenzi ya Mungu na ni nini Bwana anasema, ukisoma maandiko yake utapata ya kwamba unaweza kuwa ni kweli kuna jambo ulifanya likawa ni chukizo mbele za Mungu, na Bwana anaongea na wewe kupitia hiyo maumivu ambayo unapata. Lakini wewe kwa sababu hujiweki katika mapenzi ya Mungu, itakuwa ni ngumu kurekebisha kile ambacho Bwana anataka urekebishe ili ukaweze kupokea uponyaji. Maana maandiko katika kitabu cha Isaiah inasema ya kwamba it is because of our sins that we suffer. Ni kwa sababu ya dhambi zetu ndio hata tunaumia na magonjwa, ndio hata tunapata mateso nyingi. Kwa hivyo usipojiweka katika mapenzi ya Mungu kujua ni kwa nini nimegonjeka, saa zingine umegonjeka ndio Mungu akuponye ili utukufu umrudie. Unaposoma wakati Yesu alimponya yule kipofu, wanafunzi wake walienda wakamuuliza Yesu, na ni kwa nini huyu mtu amekuwa mgonjwa, amekuwa kipofu tangia kuzaliwa kwake? Je, ni dhambi za wazazi wake? Je, ni nini kilimfanya mtu huyu kuwa kipofu? Yesu akasema ya kwamba saa zingine hata sio dhambi inafanya mtu hangaike. Saa zingine ni ili Mungu atende katika uponyaji, utukufu ukaweze kumrudia. Na ndio maana yule kipofu aliponywa. Kwa sababu gani? Ili utukufu ukaweze kumrudia Yesu. Kwa hivyo ukikaa katika mapenzi ya Mungu, katika kusoma neno na katika maombi, utaelewa ni nini kile ambacho unapitia. There is solution to every problem ambayo unapitia. Hakuna ugonjwa ambaye haina suluhisho. Hakuna mateso ambayo unapitia ambaye haina suluhisho. Kila kitu ambacho unakipitia katika maisha yako kiko na suluhisho. Na usipotamani kujua suluhisho ya kile ambacho unapitia, itakuwa ni vigumu. Kwa hivyo lazima tujiweke kwenye mipangilio ya mapenzi ya Mungu. Sana sana wewe ambaye umeokoka na unamjua Kristo, lazima ujiweke katika kujua ni nini Bwana ananena. Lazima tukue watu ambaye tunajua kusoma hata some of the things before they happen. Kwa sababu gani? Umekuwa mtu wa kutafuta Mungu sana. Jambo likifanyika unauliza Mungu, na hapo unasema nini? In anything ambayo inafanyika, disasters ambazo zinafanyika hata katika taifa, unapata kama ni mafuriko. Unajua wengine wanasema tu wametabiri katika na wale ambao wanatabiri hali ya anga, wamesema kwamba mafuriko yanakuwa. Lakini wewe ambaye umeokoka, wewe ambaye umejifunza kila kitu kinatendeka kwa mapenzi ya Mungu, utaenda kwa magoti, uambie, utake kujua Bwana ananena kupitia mafuriko, anasema nini? Bwana ananena kupitia njaa, anasema nini? Lazima ujiweke kwa mapenzi ya Mungu na utatoboa katika maisha. Tusikuwe ignorance sisi ambaye tumeokoka, ama wewe ambaye unamjua Mungu. Usikuwe mtu wa kupuzulia hata mambo ambayo yanafanyika. Lazima tujiweke katika mipangilio ya mapenzi ya Mungu. Commit ourselves to what God is asking us for. Ni jinsi gani mapenzi ya Mungu yanaweza kutendeka katika maisha yetu, ama ni aje, ama ni vipi hii mapenzi ambayo tumetamani the will of God to happen in our life, ni aje itatendeka? Itatendeka ikiwa tu tutaweza kukaa na kusikia kile ambacho Mungu ananena. Bila kusikiliza kile ambacho Mungu ananena, itakuwa ni vigumu sisi kujiweka katika mipangilio na kutaka kutembea katika mapenzi yake. Na ni hapo tumeangalia ya kwamba through praying, kwa kuomba tunajua mapenzi ya Mungu. Na hapo tumeona mfano mzuri wa Yesu Kristo. Alitaka sana kujua ni mapenzi ya Mungu nikinywe kikombe hichi cha mateso. Is it the will of God for me to suffer? Is it the will of God for me to be crucified? Yesu aliweza kuangalia sana. Katika hali ya maombi aliweza kujua mapenzi ya Mungu. Another thing tumesema ni ya kwamba tunaweza kujua mapenzi ya Mungu kupitia neno lake. Wakati unasoma neno la Mungu, unaweza kujua ni nini Bwana ananena.
Maana Mungu wetu huzungumza kupitia neno lake, hata kupitia maombi. Yeye anazungumza, na ni rahisi hapo katika maombi na neno la Mungu kujua mipango ama mapenzi yake katika maisha yetu. So ni vizuri sana wapendwa, tukaweze kujiweka katika hali ya kutaka sana kujua mapenzi ya Mungu. Na nisome tu kidogo hapo 39. Akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifulifuli, akaomba. Every challenge that we pass in our life. Hapa challenge ya Yesu ilikuwa tu, maana aliona mateso ambayo iko mbele yake. Challenge ambayo alikuwa nayo, aliona mateso ambayo iko mbele yake, na solution ambayo alitafuta ni kwenda kumlilia Mungu na kuomba na kutaka kujua mapenzi yake. Wewe wakati unakuwa na challenge, ni wapi unakimbilia? Wengine wanakimbilia kwa waganga, wengine wanakimbilia kwa tunaitanga huku kwetu wasali. Unakimbilia, unaangalia ataona, unaenda unamwambia nionee jamani, uone ni nini napitia. Mtoto wangu amekuwa mgonjwa, nionee tu angalie. Nimekuwa mgonjwa kwa muda, angalia. Umasikini nimekosa sana, angalia. Lakini Yesu aliona ni vizuri kukimbia katika mlima wa Mungu, akaweze kuuliza ni nini mapenzi ya Mungu. Kwa hivyo challenge siku ya leo ni ya kwamba wakati ambapo unapitia sufferings katika maisha yako, kimbilia sana kujua mapenzi ya Mungu katika maombi. Go into prayers and ask God, if it is your will, let it be done. Tunapoendelea kusoma, tunaona ya kwamba Yesu akaomba akasema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiniepuke, lakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Imagine na Yesu alisema hivyo akiwa kama mwana wa Mungu, ya kwamba sio mimi ninataka kiniondokee, lakini mimi nakiona uzito wa kikombe hiki. Mimi ningetaka, lakini si kwa hiari yangu, bali wewe mapenzi yako yatimie. Biblia inasema ya kwamba unapoendelea kusoma Yesu, wakati Yesu alimaliza kuomba, kuna dhibitisho Mungu alifanya. Akatuma watu ambaye ni Elia na Musa, wakaja kusimama na kumtia Kristo mkono, kumtia Kristo nguvu, kumuonesha ya kwamba ni mapenzi yangu kipitie, lakini nitakutia nguvu. Kwa hivyo hata kama kuna mateso unapitia, kama ni kwa mapenzi ya Mungu, atakuwa mahali pale kukutia nguvu, atakuwa mahali pale kukusaidia. Sometimes God ana-allow upitie all those things ili akaweze kuandaa ushuhuda, ili ukaweze kuwa mtu wa kumtia mtu moyo siku moja na kumwambia, kama mimi niliweza kupita katika hii hali, hata wewe utaweza kupita. Kama mimi niliweza kupita katika changamoto hii, hata wewe unaweza kupita katika changamoto hii. Kwa hivyo ni vizuri sana tukaweze kujua ni nini Bwana anataka katika maisha yetu. Tusikae kama watu ambaye hawajielewi. Tuelewe sana majira na nyakati ambaye Bwana anazungumza pamoja nasi. Mbarikiwe sana. God bless you. Shalom, shalom.